ada juga belajar secara menyeluruh, sebuah kegiatan yang sebetulnya bermanfaat. Ini sebetulnya tutoring. Tutoring ya? Tutoring, Dan jadi, melibatkan tidak hanya, kalau tadi kita bicara nih anak-anak umur kelas 3, kelas 4 SD, ya. ini justru mereka diajar oleh anak-anak yang umurnya SMA ya, umur belasan lah ya. Betul. Nah, biasanya anak-anak SMA ini yang diajak untuk ikut program mentoring itu justru yang bermasalah. Tapi malah disuruh jadi tutor. Pasti ini supaya ada perubahan lah, lebih sadar hidupnya. Gitu. Jadi bagaimana caranya bisa bermanfaat antara si anak SD dan anak SMA-nya? Ya, kita saksikan liputan berikut. So if the people aren't voting or the people aren't being involved. Jam pelajaran terakhir di SMA Eastern High School. Seperti remaja lainnya, siswa kelas 3 ini punya segudang kegiatan ekskul. Tapi berbeda dengan teman-temannya, Riko memilih menjadi tutor menulis dan membaca untuk siswa kelas 2 dan 3 SD. Dan ia mendapat bayaran. Riko termasuk 6 lusin siswa SMA yang berpartisipasi dalam program yang dikelola Reach Incorporated, sebuah LSM yang bertujuan membangun keterampilan membaca sekaligus mencetak calon pemimpin. Oh, yeah, I got it. Uniknya, remaja yang dipilih menjadi tutor biasanya justru bermasalah di sekolah. We believe that giving teenagers real responsibility allows them to create change in their community and to actually better themselves. Sejak dimulai tahun 2010, program ini telah melibatkan lebih dari 500 siswa SD dan SMA. Kedua pihak sama-sama diuntungkan. How you spell ball? B-A-L-L. We actually have a test that tests their reading level at the beginning of the year, in the middle of the year, at the end of the year. And most of our tutors grow about 2 grade levels per year. I was kind of shy my first day here at Reach. I didn't really say much. I didn't say much for 2 weeks, actually. I was like by myself in a corner. You know, everybody would look at me and I just like put my head up like this. What else could we find? Riko sekarang tahu caranya membuat muridnya tertarik belajar. You gotta have confidence. You have to have enthusiasm. You have to show grit. You gotta show toughness. And you have to show energy. Dan manfaatnya juga dirasakan oleh para guru. They get to see what it is to be with high school students and how the high school students interact with them. When the students give it to them, it's a little different because it's fun. The students are not as direct, you know, with them as if like they're a classroom teacher. So they get to do the same standards but in a different way. Which one are you trying to find? Selama 4 tahun menjadi tutor, Riko mendapat 2 kali kenaikan upah. For me, it's not about the money. I'm definitely here just for the kids. You found train? Honest with you, I come here every single day working with the kids, you know, making sure that they're happy. I just basically do my best as what I can do as a person. 85% siswa kelas 9 sekolah negeri di ibu kota tidak memenuhi batas standar membaca, sehingga program seperti ini diharapkan bisa menjadi solusi. Dari Washington DC, tim VOA. Masih banyak cerita pemirsa, masih banyak kita akan lihat kegiatan apa saja yang dilakukan anak-anak di Kids Museum. Tetaplah di dunia kita.